channel. So for today we're going to learn about the line spectrum. This is the learning outcomes of 2.1b, where we will learn about the existence of the energy level, the line spectrum of the hydrogen, how the line spectrum is formed, and of course the formation of the line spectrum in the 5 series, which is Lyman, Balmer, Paston, Brackett, and also the P5. Okay. Before we proceed in details, you have to know first, okay, types of energy level that is available. Okay, so the first type is the ground state. Apakah itu ground state? Kalau namanya adalah ground state, of course, it's the lowest level. Okay, level yang paling bawah sekali, which is the most stable state where the electrons have the lowest energy. After ground state, we have the excited state. Excited state maksudnya energy level yang higher daripada ground state lah. So the state that has higher energy than the ground state. And then kita ada energy state. Energy state adalah energy associated with a specific orbit or state. So for each ground state, excited state, okay, and energy state, you have to remember, okay, their definition. Sometimes the questions in exam dia suka tanya, what is ground state? What is excited state? Okay, so you have to know. So kalau kita tengok dekat energy level diagram, as you can see here, ground state berada di lowest level sekali, and then kita pergi kepada first excited state, second excited state, third excited state. Selalunya ground state dekat sini n sama dengan 1 lah. And then first excited state tu kadang n sama dengan 2, and then n sama dengan 3, n sama dengan 4, and so on. So, berdasarkan beberapa postulat yang kita belajar sebelum ini, kita tahu setiap energy level, sama ada n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3 ataupun n sama dengan 4, elektron pada setiap level ini mempunyai energi masing-masing. Okay, I dah teach you how to calculate the energy of the electron at each level. So, kita guna formula En equal to negative RH times 1 over n squared. So, kita tengok brief view balik. Kalau N tu determines the main energy level. So, macam I told you before, energy is 0 if electron is located infinitely far from the nucleus. So, semakin higher kita punya energy level, so semakin kita menghampiri energy level yang infinity, so kinetic energy of the electrons tu akan menghampiri kosong. Okay, so energy associated with force of attraction are taken to be negative. That's negative sign tu lah. Yang negative sign tu menunjukkan kita punya force of attraction. Okay, yang negative sign yang kat depan ni. So next, kat sini apa yang dia cuba cerita pada you, ini macam mana line spectrum terbentuk. First kali, of course, kita akan absorb the energy. When energy is absorbed, barulah elektron kita boleh move from lower energy level to higher energy level. So, bila elektron absorb energy, so elektron akan excited daripada lower energy level to higher energy level. So, masa ni, specific amount of energy is absorbed. That's why the sign is positive sign. So, sign bagi delta E itu, delta E ni adalah kita punya change in energy lah. Okay, energy kita berapa change in energy, contohnya daripada N sama dengan 1 elektron dekat sini. Okay, and then dia absorb energy naik kepada N sama dengan 2. So, di sini adalah kita punya delta E. Okay, so kita nak calculate delta E tu berapa, kita guna formula HV. V ni bukan V lah, ini adalah kita punya frequency. H ini adalah kita punya constant. Okay, kita punya Planck constant. So, bila electrons absorb energy, kita boleh calculate, and then once dia sampai kepada excited state, electron akan become unstable. So, bila dia become unstable, of course, the electron will fall back to the lower state. So, bila electron fall back to the lower state, kita juga boleh calculate the energy bila dia fall. Katakan sekarang electron pada N sama dengan 2. Now, dia fall back kepada N sama dengan 1. So, kita ada delta E dia. Okay, negatif berapa joule. Okay, so nilai calculation dia, you akan dapat nilai negatif. Okay, selalunya disebabkan
menunjukkan energy is released. Kalau positive sign, it mean energy is absorbed. So delta E guna juga formula yang sama. Delta E equal to Planck constant darab dengan kita punya frekuensi. So ada juga calculationnya delta E sama dengan RH 1 over N initial kuasa 2 tolak 1 over N final kuasa 2. Yang ini nanti kita akan belajar dalam tutorial. So, masuk ke bawah balik, dia kata the amount of energy released by the electron is called a photon of energy. So, the energy of the electron tu is released in form of photon lah. Kita emitted, kita boleh nampak as light. Okay, that light bring specific energy and also specific wavelength. Jadi, a photon of energy is emitted in the form of radiation with appropriate frequency and wavelength. Maksudnya dia ada specific frequency dan wavelength. That photon ataupun light tu. This photon or light ni yang ada specific frequency and wavelength ni, bila kita tengok melalui kita punya spectroscopy, so kita nampak in terms of line spectrum. You akan nampak line with specific wavelength tu terbentuk. Ini adalah formula dia ya. Ini adalah formula, kita tahu yang V ni adalah frekuensi. So formula frekuensi adalah speed of light bahagi dengan kita punya wavelength. Nanti kita akan go through in details dalam tutorial macam mana you nak calculate. As you can see here, apa yang ada kat sini, kalau kita tengok ini dia bagi pada you dalam bentuk circular orbit, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4 sampailah N sama dengan 6. Kalau kita tengok dekat sini, setiap elektron tu bila dia undergo transition from higher to lower, dia akan produce a photon. Okay, in forms of light lah. Kita punya ada specific wavelength, specific frequency dan juga specific region. So kita ada kat sini region UV light, okay, region ultraviolet, region visible dan juga region infrared. So nanti kita akan belajar dalam series 5 series itu, iaitu P-Fan, Bracket, Lyman, Balmer, di manakah region untuk setiap series ini. Now we are going into details about the line spectrum. Boleh nampak kan? I punya background. Sebelah background belah kiri ini adalah kita punya neon light. Okay. And then the other background I letak di sini adalah kita punya rainbow. Kenapa I letak rainbow di sini? Kenapa I letak neon light di sini? So I bukan letak suka-suka ya. Rainbow is also one of the spectrum. Neon light juga berkaitan dengan kita punya line spectrum. Jadi kita akan tengok nanti kenapa I letak neon light dengan rainbow, apa beza the spectrum between these two. Go into details, the line spectrum, the definition. Line spectrum is a spectrum containing radiation of only specific wavelength, which is consists of series discrete line corresponding to a particular wavelength. Maksudnya kita ada line spectrum di sini. Okay, ada line. Okay, line and a line macam tu. So this line ada dia punya specific wavelength. And also adalah nanti dia punya specific energy. Okay, so kenapa I bagi gambar rainbow dan juga neon light tadi? So sebenarnya kita ada spectrum terbahagi kepada dua, which is continuous spectrum dan juga line spectrum. Line spectrum yang akan kita go in details, tapi you should know also about continuous spectrum. Soal exam selalu tanya differentiate between continuous spectrum and also the line spectrum. Jadi I hope you will remember all the characteristics for the continuous spectrum and also for the line. What is continuous spectrum? A spectrum that consists of radiation of all wavelength in the visible region. Contohnya rainbow. Rainbow kita boleh nampak 7 colours tu. Tapi can you see the gap between them? Maksudnya warna purple dengan warna orange. You boleh nampak tak that line yang memisahkan warna purple dengan warna orange tu? Tak boleh nampak kan? You hanya boleh nampak like combination of colours. Okay, you tak nampak dia punya, kita cakap tak nampak dia punya gapping tu between the colours. So selalunya continuous spectrum made up of all wavelength, memang tak ada gap between the colours. Okay, examplenya rainbow ataupun sunlight lah. Okay, tapi berbeza dengan line spectrum. Line spectrum because kita buat eksperimen, okay, melalui hot gas and then kita reflect the hot gas melalui mirror
plate, and then and then the light is diffracted, okay. And then kita dapatlah few lines yang ada specific wavelength and also specific energy, okay. So a spectrum that consists of a series of discrete line with specific wavelength. So line ini ada specific wavelength, okay. Line spectrum are composed of only a few wavelength, giving a series of discrete lines separated by blank areas. So kita boleh nampaklah gapping between the colours, gapping between the line found in the visible region, infrared and also the ultraviolet region. Contohnya emission spectrum of hydrogen atom. Contohnya macam kita punya neon light, okay. Neon light daripada transition from one colours to another colours, okay. So dia melibatkan transitions of electron untuk neon light tu. Okay, so let's see the line spectrum. Line spectrum, perkara paling penting yang you kena tengok pada line spectrum adalah tengok dia punya gap of the line. Tengok sini kita ada line pertama, line kedua, line ketiga, line keempat dan line kelima. So ini adalah first line. Ini adalah second line. Ini adalah third line. Ini adalah fourth line. Ini adalah fifth line. Setiap line ini terbentuk apabila elektron undergo transition daripada higher energy level to lower energy level. Okay, so kita pilihlah sekarang ini, katakanlah I minta ground state-nya. N sama dengan 1. Jadi, kalaulah first line, I draw the energy level diagram. Okay. Ni N sama dengan 1. Now sekarang first line ini terbentuk, I ada N sama dengan 2. And I ada N sama dengan 3. I ada N sama dengan 4. And then I ada N sama dengan 5. Okay. Jadi bilakah first line ini terbentuk? First line ini terbentuk apabila elektron drop ataupun elektron fall from N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. So, ini akan membentuk first line. Okay. First line terbentuk bila elektron drop daripada N sama dengan 2 to N sama dengan 1. Okay. You can see the gap Gap dia sangat besar. Okay, bila tengok jarak gap dia, bila gap dia sangat besar macam ni, maksudnya yang pertama sekali tu adalah transition elektron yang pertama lah. Okay, yang turun daripada high energy level yang pertama ke lower energy level. And then untuk line yang kedua of course akan turun daripada N3 ke N1. So ini N sama dengan 3 to N sama dengan 1 elektron fall. And then yang seterusnya, okay, fall from N equal to 4 to N equal to 1. And then as you can see here, the gap makin kecil, makin kecil, makin kecil. I pernah explain this gapping dalam lecture yang pertama, tak salah I. So, line yang keempat terbentuk bila N sama dengan 5 to N sama dengan 1. Electron fall from N equal to 5 to N equal to 1. And the last line, okay, N equal to 6 to N equal to 1. Soalan exam selalu minta you determine line tersebut terbentuk daripada transition elektron daripada energy level yang keberapa ke energy level yang keberapa. Okay, jadi you kena, kalau you tak pasti, you can draw the energy level diagram. Okay, each line correspond to a specific wavelength or frequency. Jadi setiap line spectrum terbentuk ni mempunyai frekuensi tersendiri, wavelength yang tersendiri. So di bawah ni I nak you just read that thing. So how line spectrum is formed? Soalan ini sangat popular. Soalan exam selalu tanya, describe the formation of line spectrum ataupun explain the formation of the line spectrum. Jadi base kepada standard hydrogen atom, okay, kita akan describe formation of the line spectrum.
konsep dia sama macam mana kita nyalakan fireworks. Okey, kita main bunga api yang meletup-letup tu. Konsep dia sama. Kalau kita nak nyalakan fireworks, of course the first thing, that firework tu kita kena cocok dia dekat tanah dulu. So tanah tu adalah kita punya ground state. Jadi nak bagi firework tu naik ke atas dan meletup, after you cocok dekat tanah you punya ground state tu, you kena nyalakan dia. So bila you nyalakan dia, it means you supply the energy. So once you supply the energy, barulah you punya firework tu, anggaplah firework tu adalah elektron, barulah firework tu akan zoom naik ke langit. Okay, once dia naik ke langit, as you can see, dia tak akan terus meletup. Your firework sebenarnya dia akan drop a little bit. So dia akan drop a bit, and then baru dia meletup, and then baru you see different colours of light lah. Okay, so konsep dia sama dengan line spectrum of hydrogen atom. Jadi apa yang terjadi di sini, pada ground state selalunya n sama dengan 1, adanya elektron. So ini adalah kita punya elektron. So what happened here? Energy of hydrogen electron is quantized. Ayat ini selalunya mesti kena tulis dalam exam. First sentence untuk menjawab formation of line spectrum mesti kena sebut energy of hydrogen electron is quantized. After that, barulah kita cerita tentang kita supplying the energy. So what happened here? Pada ground state, okay, kita supplykan energy towards the electron. Kita supplykan energy pada elektron tersebut. So now kita dapat kita supply energy that electrons. Supply energy, so that electrons akan jump ataupun excited ataupun promoted from the ground state to the higher energy level. That higher energy level kita panggil sebagai excited state. Maksudnya elektron tu sekarang bergerak daripada n sama dengan 1 ke n sama dengan 2. Okay. So when energy is supplied, the electron in hydrogen atom as energy and being promoted from ground state to higher energy level. Okay, so now what happened pada excited state? Excited state adalah higher energy level. Sama macam kita, kalau kita berada di tempat yang tinggi, kita akan berasa sedikit gayat. Sama juga macam electrons. Bila dia berada pada tempat yang tinggi, dia akan rasa unstable. Okay, so electron become unstable pada excited state. Jadi macam mana dia nak capai balik dia punya stability? Untuk capai balik stability, then the electron will fall back to the ground state. So masa this electron fall back to the ground state, saat ini dia akan release energy, which is kita boleh calculate guna delta E equal to Planck constant darab dengan frequency. So dia akan release energy in the forms of photon ataupun light. Okay, this light ataupun photon have specific wavelength and frequency. Yang inilah yang you nampak formation of that line spectrum tu, yang ada specific wavelength dan juga frequency. So kalau kita tengok kat sini, you nak calculate energy ni. Energy ni adalah transition daripada electron from higher energy level to lower energy level. So di electron kita undergo transition. Okay, daripada higher energy level to lower energy level, and then energy is emitted. So kita emitted energy. So energy is emitted in form of photon ataupun light, which has specific wavelength dan juga frequency. Kalau kita nak calculate that energy transition daripada n equal to 2 to n equal to 1. So you nak calculate the energy transition from this energy level, kena guna formula ini, which is Planck constant darab dengan frequency. Okay, so delta E equal to hv. Kita tahu formula frekuensi adalah frequency equal to speed of light over dengan wavelength. So delta E equal to h V, okay, equal to h c over lambda. So delta E equal to h c over lambda. So macam itulah caranya kita nak calculate energy bila elektron undergo transition daripada higher energy level to lower energy level.
Jawab soalan selepas ini, I nak you pergi kepada Google Search. Okay, pergi Google Search and search for class point and then ambil class point app. Okay, klik class point app and then dia akan bagi pada you class code your name. Okay, so the class code adalah di sini. This is the class code 28431. So enter the class code, enter your name and click join. So bila you menjawab soalan-soalan ini, I akan kira you punya submissions of answers sebagai you punya attendance untuk kuliah. Okay, cuba jawab soalan ni. I bagi masa lebih kurang 3 minit. Okay. The line on this spectrum correspond to electron transition to the n sama dengan 3 energy level. So dia kata electron transition happen to n sama dengan 3, is mean n sama dengan 3 adalah kita punya ground state. Okay, which line on the spectrum correspond to the transition from the n equal to 6 to n sama dengan 3. So please join class point using the class code and put in your answer. Okay, I will collect your response nanti, and then your response akan jadi punya attendance lah. Teruskan lagi. As you can see here, kita ada series of hydrogen emission. Okay, emission kita ada series of emission. Kita ada 5 series which is yang pertama adalah Lyman, and then Balmer, and then Bastian, Brackett dan juga Pfan. Apa yang berbeza pada diorang adalah in terms of diorang punya spectrum region dan juga diorang punya ground state. As you can see, untuk Lyman, ground state-nya adalah n sama dengan 1. Untuk Balmer, ground state-nya n sama dengan 2. Untuk Bastian, ground state-nya n sama dengan 3. Untuk Brackett, ground state-nya adalah n sama dengan 4. Dan untuk Pfan, ground state-nya adalah n sama dengan 5. Untuk Lyman, okay, Lyman berada dalam region ultraviolet. Balmer maksudnya visible to your eyes. Okay, Bastian, Brackett dan Pfan dalam kategori infrared. Jadi kalau soalan keluar, dia cakap you boleh nampak that line with your eyes, maksudnya dalam spectrum region correspond kepada Balmer series. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini ground state untuk Lyman. Okay, ini ground state untuk Balmer, Bastian, Brackett dan juga Pfan. This one just a pictures, bukan pictures, energy level diagram. Okay, yang nak tunjukkan you punya transitions of electrons, okay, that produce line spectrum in Lyman, Balmer, Bastian, Brackett dan juga Pfan. Energy level, you kena ingat cara lukisan dia. Kadang-kadang soalan minta draw the energy level diagram. So make sure you tengok kat sini, kita ada paksi Y, kita ada paksi X, and then kita ada energy level. Nampak gaping dia? Ini gaping besar, gaping kecil, lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil, kecil, kecil. Okay, that gap is very very important. Bila kita melukis, kalau you all melukis energy level, okay, ini n sama dengan 1, ini n sama dengan 2. Okay, mesti nampak, okay, gap dia besar ni. So next n sama dengan 3, gap dia mesti kena kecil lagi. Okay, smaller than this gap. Okay, so gaping dia mesti keep smaller and smaller bila you reach the higher energy level. So ukurlah gaping tu menggunakan pembaris bila you nak lukis energy level diagram. This one, I nak tunjukkan pada you the proofnya bahawa, okay, bila kita punya energy level become higher, nampak ke arah sini? Ke arah sini kita punya lambda semakin decrease. It means dekat sini kita punya energy level higher, okay, ataupun makin greater lah. So what happen dengan kita punya energy? So tengok dekat sini, dia menggunakan delta E sama dengan Hc over lambda. Dia base kepada delta E equal to Hv. Okay, macam I beritahu you dulu, kita tahu frekuensi equal to C over dengan lambda. Jadi kita substitutekan kembali dalam this formula, kita dapat delta E sama dengan H C over lambda. Okay, and then tulis balik dengan cantik, delta E sama dengan H C over dengan lambda. Okay, so lambda itu adalah kita punya wavelength. So based on this, kalau kita tengok, kalau energy increase, wavelength kita akan decrease. Okay,
So kalau kita tengok juga kat sini, energy decrease, frekuensi pun akan decrease. So kalau you nak tahu dia punya relationship based on this formula. Okay, jom kita tengok exercise. Exercise yang pertama, state the transition of electron that lead to the line W and Y respectively. So kalau kita tengok dekat sini, dia minta apakah transition elektron untuk hasilkan line W dan juga line Y. Diberi dekat sini Balmer series. So kalau Balmer series, kita tahu ground state-nya adalah N sama dengan 2. So macam mana kita nak produce line Y dan W? Sebelum ni I dah beritahu pada you, semakin higher energy level, transition yang happen from the higher energy level to the lower, yang higher dan higher semakin higher, the gap, the wavelength akan jadi makin kecil. So kita tahulah. Okay, so kita tahulah bila kita tahu gap makin kecil ni, maksudnya makin ni gap kat sini makin kecil kan. So area sini adalah come from the higher energy level. Okay, so first line nya terbentuk dari mana-mana. First line nya adalah yang ini. Yang ini adalah kita punya first line. Bila first line kita tahu wavelength dia lebih besar, so gapping dia lebih besar daripada yang lain, so itu mesti first line. So W adalah second line. Yang ini third line, Y adalah the fourth line. Jadi kita tahu kalau Balmer ground state-nya N sama dengan 2, kalau kita draw kita punya energy level diagram. So dekat sini ground state N sama dengan 2. So the first line terbentuk daripada N sama dengan 3 fall to N sama dengan 2. So ini N sama dengan 3 to N sama dengan 2. Jadi line W must be N4 to N2. Okay, so menjawablah soalan tersebut. Line W produced when electron make transition from N equal to 4 to N equal to 2. Next line Y. Kalau Y pula, yang ni N sama 4, 2. Ini mesti 5 ke 2. So Y mesti N sama dengan 6 to N sama dengan 2. So inilah answers dia. So next, kita tengok soalan kedua. Which of the line in the Paschen series correspond to the longest wavelength of electron? Dia bagi pada you Paschen series and dia minta longest wavelength of electron. So kalau Paschen series, kita tahu ground state-nya. Okay, Lemon Balmer Paschen, ground state-nya adalah N sama dengan 3. Okay, so sekarang dia minta longest wavelength. Kita tahu berdasarkan formula delta E equal to Hc over dengan lambda. Higher energy means lower wavelength. Okay, so ke arah sana energy makin increase, lambda makin berkurang. So the longest wavelength must be line A. So nombor 1 jawapannya adalah A, longest wavelength. Describe the transition that give rise to that length. So untuk line A terbentuk daripada, sebab line A adalah, kita tahu line A adalah first line. Okay, jadi transitionnya happen from line A is produced when electron make transition from N sama dengan 4 to N sama dengan 3. Okay, so the thin line of the hydrogen emission spectrum has a wavelength of 486 nanometer. So 486 nanometer. Calculate the energy and frequency of one photon of this light. So dia minta pada energy and also frequency. Nak dapatkan energy dan juga frekuensi, boleh guna formula dengan delta E sama dengan HV. Okay, kita tahu ini adalah kita punya frekuensi. Ini adalah kita punya Planck constant. Okay, now frekuensi tak ada lagi. Jadi macam mana nak calculate delta E? That's why kita kena expandkan formula tu. Jadi delta E sama dengan Hc over dengan lambda. Okay, C adalah kita punya speed of light. Kita calculate dalam huruf delta E. Delta E sama dengan Planck constant, berapa nilai dia? Planck constant, mana nilai Planck constant? Tak jumpa pula dah. Planck constant
6.63 kali 10 negatif 34 Js. Okay. So speed of light, nilai dia adalah 3.0 kali 1008 ms/1 over dengan kita punya lambda. Lambda kita sekarang lambda equal to 486 nanometer. Masalah sekarang lambda dalam nanometer. Kalau kita tengok kita punya unit, okay, kita dah substitute unit, tengok substitution unit dekat sini. Kita ada joule, kita ada second, kita ada meter dan second negatif 1. Jadi sekarang ni kita tak ada guna nanometer. Kita kena tukar nanometer ini kepada meter. Bila kita buat pengiraan, kita mesti samakan setiap unit yang ada. Tak boleh lah atas guna meter, bawah guna nanometer. Tak boleh calculate macam tu Jadi tukar ini kepada meter. Macam mana kita nak tukar? Kita tahu. Dekat sini kita tahu berapa 1 nanometer bersamaan dengan 1 kali 10 negatif 9 meter. Okay. So, if 486 nanometer, then berapa meter you akan dapat? You buatlah darab silang, dapatkan nilai X tersebut. 486 bahagi dengan 1 darab dengan 1 kali 10 negatif 9. So, jawapannya berapa? Calculate. Kita akan dapat 4.86 kali 10 negatif 7 meter. Jadi, wavelengthnya adalah 4.86 kali 10 negatif 7 meter. Okey, jadi kita dah samakan unit meter dengan meter. Jadi unit ini kita boleh matikan sebab kita tahu energi mesti dalam bentuk joule. Jadi matikan unit meter, mati dengan meter. Second, mati dengan second negatif 1. Tinggal joule sahaja. So you buat calculation, dapatkanlah dia punya value delta E. Energi dia berapa? Nanti I calculate 6.63 kali 10 4. So, dapat kat sini jawapannya delta E bersamaan dengan 4.093 kali 10 negatif 19 Joule. So, inilah nilai delta E dia. Jadi, dah dapat dah nilai delta E dia. Dia minta you calculate frekuensi. So, macam mana kita nak dapatkan frekuensi? Substitute balik dalam formula. Delta E sama dengan HV. Okay, which is frekuensi. So, 4.093 kali 10 negatif 19 Joule sama dengan Planck constant darab dengan frekuensi. So, dapatkanlah nilai frekuensi di situ. Okay, Planck constant kita dah ada. Planck constant nilai dia 6.63 kali 10 negatif 4 Joule. So, dapatkan nilai frekuensi di situ. So, this one I nak you buat dalam class point. Okay, masukkan class code dia. And then pilih answers A, B, C, D ataupun E. Okay. Selamat mencuba. Okay, so the last questions. The following diagram shows the line spectrum of hydrogen atom in the Lyman series. Dia dah sebut di sini this is the Lyman series. If the Lyman series, we know that the ground state must be n equal to 1. Specify the increasing order of the radiant energy, frequency and wavelength of the emitted photon. Maksudnya sekarang dia minta pada you all untuk susun line A, B, C, D ikut increasing energy, increasing frequency dan juga wavelength. Therefore kita tahu dekat sini dari ke arah atas ini higher energy level, so delta E higher kat sini, so wavelength berkurang. Okay, base kepada delta E equal to HC over dengan lambda, delta E equal to HV, so delta E higher, lambda akan berkurang, delta E higher, frekuensi pun akan higher. So kita nak susun A, B, C, D, kita susun ikut wavelength dulu
Kalau wavelength increasing order maksudnya daripada kecil ke besar. Yang paling smallest wavelengthnya adalah A. A kurang daripada B, B kurang daripada C, C kurang daripada D. Okey, itu wavelength. Untuk frekuensi pula, frekuensi semakin higher energy, frekuensi pun semakin high. Okay, so frekuensi paling kecil sekali D, D kurang daripada C, C kurang daripada B, B kurang daripada A. So untuk energy the same thing, D kurang daripada C, kurang daripada B, kurang daripada A. Okay. Which of the line that correspond to the shortest wavelength? Shortest wavelength kita tahulah ini mesti adalah A. The lowest frekuensinya adalah siapa? Lowest frequency adalah D. Draw the energy level diagram for corresponding line spectrum above. So kita ada berapa line dekat sini? 1, 2, 3, 4. Ini gap. Yang ini gap yang paling higher. Of course ini yang paling first line, wavelength paling besar. Ini second. Ini third, ini fourth. Okay, so untuk the first line, kalau kita draw energy level diagram, make sure kita draw label, kena ada label energy. And then kita ada n sama dengan berapa? Lemon, n sama dengan 1. Dan kita draw kita punya gap, besar sikit. Ini n sama dengan 2. Jadi first line happen bila n sama dengan 2 jatuh ke n sama dengan 1. Ini correspond kepada line D. Next, kita lukis gap a little bit smaller. N sama dengan 3. So n3 turun kepada n1 correspond kepada line C. So next, saya lukis lagi gap smaller a little bit. Lagi n sama dengan 4. N sama dengan 4 turun kepada n1. Ini correspond kepada line B. So last sekali, capping lagi kecil. N sama dengan 5. Turun kepada n sama dengan 1. Ini correspond kepada line A. Okay, so there you go, you punya energy level diagram for the line spectrum figure 1. Kalau ada apa-apa yang I termissing, apa-apa I yang tersilap, please respond, please. So thank you everyone for watching. Yang mana belum subscribe tu boleh subscribe my channel. See you again in next lecture.